अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज 2 अप्रैल सन 2023 है और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना। अभी जो नशिस्त होने जा रही है ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात हैं, तो उन सवालात के जवाबात में हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी पर एक जामे और माने तबसरा करेंगे। ये सवाल है और कई खुतबाते जुमा के बाद जो है वो ये सवाल मुझे पेश किया जाता रहा है, लेकिन मैं अतुलवुसा कोशिश करता हूँ कि इन उमूर पर एक जामे माने तबसरा हो जाए। बार बार इस मौजू पर तबसरा करना भी बाइस फितना होता है। तो अब फिर कई ऐसे सवालात जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अब ये सवाल है और सवाल करने से पहले ये लिखा हुआ है कि बराए मेहरबानी हाफिज़ साहब सवाल पूरा पढ़ें। एक भाई का सवाल है कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब एक वीडियो में मुनाजरे का खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो भी बंदा आए वो अपनी जमात के अमीर को लाए या उनसे सिर्फ़ इतना लिखवा लाए या एक वीडियो क्लिप बनवा लाए जिसमें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब या प्रोफेसर साजिद मीर साहब ये बोल दें कि हाफिज़ उमर सिद्दीक मेरा शागिर्द है, मैं इसे भेज रहा हूँ, इसकी हार मेरी हार है और मेरी हार पूरे फ़िरके की हार है, टाइम क़यामत तक है। और कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये नहीं आएंगे क्योंकि उन पे वो बात फिट होती है कि बनु उमैया की चालें जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से हमारी अक्ल शुरू होती है। हाफिज़ साहब इनसे मुनाजरा करके हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें एक ही दफ़ा या कम अज़ कम एक दफ़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा लिखा हुआ है। अच्छा, जिस भाई ने ये सवाल किया है इस सवाल के जवाब में मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब मुनाजिर नहीं है। मुनाजिर के लिए माहिर मुहक्किक होना ज़रूरी है और लफ्ज़ तहकीक पर भी मिर्ज़ा साहब की तहकीक नहीं है। अब मुनाजरा से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए वो इस तरह की शर्तें लगाते हैं। इस तरह की शर्तें लगाना ये फ़न मुनाजरा से नावाक़फ़ियत है और ये खुल्लम खुल्ला राह फ़रार है। हमने तो कई दफ़ा उनको अपने पास आ कर के गुफ्तो शुनीद करने की दावत दी है कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ आएँ, खाना पीना, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना ठहरना ये हमारे ज़िम्मा होगा। और अगर उनकी ये दावत है कि मैं उनके पास चला जाऊं तो एक ड्राइवर होगा और साथ एक किताबें उठाने के लिए बंदा और कैमरामैन जो है वो हम जेलम से ले लेंगे अगर हमें वहाँ से मिल गया, नहीं तो कैमरामैन यहाँ से ले जाएंगे। ये 3 बंदे जो हैं, गाड़ी चलाने वाला, किताबें उठाने वाला और रिकॉर्डिंग करने वाला, ये मौजू में गुफ्तगू में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो इस पर भी तैयार नहीं है और मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी की जो तईद है वो कुफ़ार करें, अहले तशय्यो करें या फ़लाँ फ़लाँ शख्स कर दे। इंसान ऐसा मुतालबा करे जो वो मुतालबा ख़ुद भी पूरा कर सकता हो। यानी वो अपने फ़रीक़े मुखालिफ मुनाजिर से तो ये मुतालबा करता है कि अपने अमीर से लिखवा कर लाओ, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब जो हैं वो अपनी तायीद किससे लिखवाएंगे?
یا وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم دین ہوں، مجھے تو تائید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے مقابل آئے وہ تائید کروا کے لائے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ دوہرا معیار بتا رہا ہے کہ یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، یہ علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ میں نے ان کو روبرو کہ وہ اکیلے ہوں اور میں اکیلا ہوں، اور میں ان کی جو شرائط ہیں انتظامی، ان شرائط پر ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب مرزا محمد علی جیلمی صاحب جو ہیں وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلے تو وہ خود پسندی کا اتنا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو وہ نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذاتی طور پر ان کی دینی اور فن تصحیح اور تضعیف میں، فقہ میں، استدلال میں ذاتی جو ہے وہ کوئی تحقیق نہیں ہے، اور ان کو نہ ان چیزوں کی معرفت ہے، نہ اصول تفسیر کی، نہ تفسیر کی، نہ فقہ کی، نہ اصول فقہ کی، نہ اصول حدیث کی، نہ فن اسماء و رجال کی، کہ دین کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور نہ ہی منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، دلالت اس سے کیا مراد ہے، قطعیت سے کیا مراد ہے۔ جو فنی چیزیں ہیں جن کو دین سمجھنے کے لیے ائمہ محدثین نے اختیار کیا ہے، ان میں سے ایک وصف بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود پسندی کا شکار ہے۔ دوسری چیز ہے چرب لسانی، کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ حق و باطل کو خلط ملط کر کے پیش کرے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور جنگ جمل اور اس طرح کے جو واقعات جو ہو چکے ہیں اس کے بارے میں جتنے بھی بیان دیے ہیں، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% سچ پر، حقیقت پر مبنی ہو۔ میں نے کئی دفعہ ان کو یہ دعوت دی ہے کہ آپ کے جو تقاریر اور آپ کے جو بیانات ہیں ان پر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اچھا، پھر تیسری بات جو ہے، تمام فرقوں کے اندر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کی متفرد اور شاذ آراء ہوتی ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر میں بھی ایسا ہے، بریلویوں میں بھی کچھ محققین ایسے ہیں، اور اسی طرح اہل حدیث کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو شاذ اور متفرد جو آراء ہیں، منفرد آراء ہیں، وہ تمام چیزوں کو جمع کرنا اور اس کو اپنی ذاتی تحقیق کے نام پر پیش کرنا۔ چوتھی بات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ فرقوں کا ناقابل تلافی نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کسی ایک مولوی کا بھی ناقابل تلافی نقصان نہیں کیا، بلکہ معمولی نقصان بھی نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ مذہبی عمران خان ہے، جس طرح ملکی حالات سے نا واقف، معیشت سے نا واقف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی چالوں سے نا واقف نوجوان جذباتی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اسی طرح علماء سے دور، علم سے دور، اور جو علماء سے بیزار لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور ان کو پرموٹ کرتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ان سے پہلے اس نوعیت کے جس طرح کے فتنے جو ہیں وہ گزرے ہیں، جن میں مثال کے طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ لے لیں، کہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس دور میں جو علماء مخالف تھے انہوں نے ان کو سنا، ان کی کتابوں کو پڑھا، اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے۔ اسی طرح حنفی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑے مسلم سکالر گزرے ہیں، علامہ مودودی، ان کی جو تحقیقات ہیں خلافت و ملوکیت میں، یہ اس کے پرموٹر ہیں۔
मौलवी इसहाक साहब जाल वाले, उनकी मुनकर आरा हैं, ऐसी ज़ाती तहकीक के 14 सदियों में किसी ने उनकी तायीद नहीं की। उनकी बातें हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, उन सुनना। और इसी तरह जवेद अहमद गामदी साहब जो हैं, उनके बारे में जो नरम रवैया है, कादियानियों के बारे में नरम रवैया है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और ये तो फितना जो है इसका ताल्लुक़ तो था कुफर के साथ जो दारा इस्लाम से खारिज है। हम जो हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी की तकफ़ीर तो नहीं करते, ना इसके फॉलोअर्स की तकफ़ीर करते हैं, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो उम्मत के मोहसिनीन हैं, जो काल अल्लाह काल रसूल के मुहाफ़िज़ हैं और मुबल्लिग़ हैं, सहाबा किराम के 2 ग्रोह बनाकर हक़ व बातिल और कुफर इस्लाम की जंग या कुफर इस्लाम का इख्तिलाफ उनके दरमियान बावर करवाना, ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश है कि जिसके नतीजे में इनकार कुरान और इनकार सुन्नत जो है पैदा हो रहा है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने जो तकरीरी और तहरीरी काम किया है ये कतई तौर पर इस्लाम नहीं है। अगर ये इस्लाम होता तो इनसे पहले उम्मत के किसी मोहसिन और खैर खां ने ये काम किया होता। तो उन्होंने कहा जी जंगे जमल पर किताबें नहीं लिखी गई, तो जंगे जमल पर जो किताबें लिखी गई हैं, मुहद्दिसीन ने जो लिखा है वो तो सब कुछ इनकी तारीख के खिलाफ है। उन किताबों के अंदर तो सहाबा किराम के अदब का हमें बताया गया है, उनके जन्नती होने का बताया गया है, और उन किताबों के अंदर यह कहा गया है कि आप कफ़े लिसान करें, मुशाजरात सहाबा के बारे में इफ़रात व तफरीद का शिकार ना हो, उनके दरमियान इख्तिलाफ को हक़ व बातिल का इख्तिलाफ ना समझें, कुफर इस्लाम का इख्तिलाफ ना समझें। तो इनकी जो तहरीरात है और तकरीरात है इजमाए उम्मत के मुकाबला में, इसके गुमराह होने के लिए यही काफ़ी है कि पूरी उम्मत एक तरफ है और ये अकेला ऐसा अकेला एक तरफ है कि जिसकी पूरी उम्मत में से कोई तायीद नहीं करता। अच्छा, फिर एक तो शाज़ आरा लेना, और फिर जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों और ग्रोहों का एक दूसरे से इल्मी इख्तिलाफ है ना, उस इल्मी इख्तिलाफ के पीछे जाके छुप जाना। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मौजू जो है, इस पर बात तब होगी जब आप देवबंदी जो है वो मेरे साथ हयातुन नबी पर गुफ्तगू करें। यानी ऐसी हरकतें करना कि मेरे सामने कोई बंदा आ ना सके, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे। कोई रक्कासा मशहूर थी राधा कि बड़ा उसका बेहतरीन रक्स है, तो उसने शर्त लगा दी कि जी इतना तेल जमा हो चढ़ावे में तो फिर मैं रक्स कर सकती हूँ, वैसे रक्स नहीं कर सकती। तो इस पर ज़रबुल मिसल बनी है, ना नौमन तेल हो ना राधा नाचे, ना इसकी बनावटी जो है वो शराइत पूरी हो और ना कोई बंदा जो है वो इसके सामने आए। देखिए, हमने भी काम किया है काफिरों के खिलाफ, हमारे दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं। हमने भी काम किया गैर अहले हदीस के खिलाफ, गैर अहले सुन्नत के खिलाफ, अहले बिदअत के खिलाफ, और उन सबको पता है कि ये उमर सिद्दीक का घर है, ये दरवाज़ा है, जब मर्जी वो मेरे पास आ सकते हैं। बल्कि बड़े सारे हनफी उलमा, बरेलवी देवबंदी उलमा किताबें लेने के लिए, हवाले लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए वो मेरे पास आते हैं। दुनिया ये बात जानती है, मैंने तो कभी कोई शर्त नहीं रखी कि ये शर्त हो तो आप आ सकते हैं, ये शर्त हो तो आप नहीं आ सकते। कोई बड़ा है कोई छोटा है, अल्लाह के फजलो करम से हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। अच्छा, ये एक बात और भी है कि उसूली रद्द करना चाहिए मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का, सथी और फरी मसाइल के अंदर उसका रद्द नहीं करना चाहिए। हमने जो सवाल उठाए हैं उसके लिए उसको 6 माह का वक़्त दिया था कि भाई पाकिस्तान की किसी अदालत में जाकर तू इस पर इनाम हासिल कर सकता है, और मैंने कहा था कि जो तूने काम किया है तो उससे पहले उम्मत में से किसी ने नहीं किया। और जिन किताबों के तू नाम लेता है, अगर उन किताबों के मुताबिक तेरे पम्फलेट निकल आए, तेरे पम्फलेट उन किताबों की तर्जमानी हो, या उन जो किताबें हैं उनका खुलासा हो,
کہ ایک بڑے مواد کو تو نے مختصر ایک پمفلٹ کے اندر جمع کر دیا ہے، تو میں 10 لاکھ روپے تجھے بطور انعام کے دوں گا، اور میں اب یہ انعام کی جو رقم ہے بڑھانا چاہتا ہوں، 50 لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے ہم انعام دیں گے، 50 لاکھ روپے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو ہمارا مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ ایک اصولی اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں یہ گمراہ ہے، علم حدیث کے بارے میں یہ جاہل ہے، سیدنا معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کے بارے میں یہ جاہل ہے، اور فہم سلف کا یہ منکر ہے، مخالف ہے، آیات اور حدیث کا معنی اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اب وہ یہ بات کہتا ہے جی مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے، مجھے کافروں سے خطرہ نہیں۔ بھئی کافروں کا تو بلا فیس وکیل ایجنٹ ہے کہ تو ایسا کام کر رہا ہے جس سے کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تیری تاریخ کا سارا جو نقصان ہے وہ اہل سنت کو ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا جو پرچار کرنے والے ہیں ان کو ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے دماغ میں بھی خلل ہے، خود پسندی کا یہ مریض ہے، اس بیچارے کا پسندیدہ مشغلہ ہے کہ شیعہ پر تبصرہ کرنا، بریلویوں پہ، دیوبندیوں پہ، اہل حدیث پہ، لیکن جو اس کے متفرد اور منکر اور شاذ قسم کی آراء ہیں یہ کسی بھی گروہ کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اس کی ساری تاریخ کا جو فائدہ ہے وہ تو کافروں کو ہو رہا ہے، قادیانیوں کو ہو رہا ہے، منکرین حدیث کو ہو رہا ہے، اور جو نصیری شیعہ ہے حضرت علی کو اللہ کہنے والے ان کو ہو رہا ہے، اور اس کی ساری تاریخ کا جو نقصان ہے وہ اہل سنہ کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بتانا بھئی تو نے اسلام کی خدمت کیا کی ہے، اہل سنہ کی کیا خدمت کی ہے، جو تیرے افکار و نظریات ہے، تقریر اور تحریر کس محدث کی کتاب اور فہم جو ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ تو یہ ان موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی بریلوی مناظر کہتے ہیں نا تو کہتا ہے ہاں گفتگو ہوگی، ساتھ وہ ایسے مسائل ذکر کرے گا جو بریلویوں اور اہل حدیثوں کے درمیان مختلف ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا جی کرو، لیکن ساتھ ایسے مسائل لے کر آئے گا جو دیوبندیوں کے باہم مختلف ہیں، حیاتی مماتی ان کے مسائل ہیں۔ اگر کوئی شیعہ اس کے ساتھ گفتگو کی بات کرے گا تو شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو سامنے لے آئے گا، یا شیعہ سنی کا یا شیعہ شیعہ کا۔ تو یہ چالیں جو ہے نا تیری صبح بتا رہی ہے تیری شام کا فسانہ۔ وہ جو تیری تاریخ ہے پیارے بھائی، کہ جس تاریخ کا نہ تو دفاع کر سکتا ہے نہ اس کو ثابت کر سکتا ہے، اس تاریخ کو بچانے کے لیے باطل شرطیں لگانا، فلاں کی تائید لے کر آؤ۔ بھئی تیری تائید جو ہے وہ ہم کسی ٹونی بلیر سے مانگ لیں، تیری تائید جو ہے وہ کلنٹن سے مانگ لیں، تیری تائید باراک اوباما سے مانگ لیں۔ امریکہ کا صدر کون ہے اس وقت؟ نہیں وہ آج کا جو بڈھا سا صدر ہے جو بائیڈن سے اس کی تائید مانگ لیں کہ جی ہم تب تجھ سے گفتگو کریں گے جب جو بائیڈن جو ہے وہ تیری تائید کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسی فضول قسم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو فن مناظرہ کے لیے دلائل جو ہے وہ ہم اس کا آپس میں تبادلہ کریں، اس کے لیے کہ وہ ماہر فن ہو، شریعت کا ماہر ہو، یہ جو چیزیں ہیں اصولی ہوتی ہیں، باقی یہ ساری شرطیں اس کے راہ فرار پر ہیں بھائی۔ اور سوال ہے ہاں کہ اس کی لانچنگ کا کیا مقصد ہے؟ اور یار یہ اس لانچ کی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کوئی مکتبہ یا اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت کشیدہ قوت نہیں ہے، یہ اہمی فضول میں آئی ایس آئی یا ملٹری انٹیلیجنس یا ایسی ایجنسیوں انٹیلیجنس کے یا مختلف اداروں کے نام لیتا ہے، اس کے پیچھے ابلیس ہے، یہ ننھا دجال ہے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ دجال ہے، یا ننھا مودودی بھی میں نے کسی وقت میں کہا ہے، لیکن علامہ مودودی جو ہیں وہ ایک عظیم شخصیت ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا بد زبان بندہ ہے۔ علامہ مودودی جو ہیں وہ تو اخلاق حسنہ کے فاضل تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ابلیس ہے اور دجال ہے، یہ دجال ہے۔ دوسری بات یہ کہ انجینئر صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں ہوتے تو میں ابو بکر عمر عثمان میں سے ایک ہوتا۔ یہ کہا سنا نعوذ باللہ من ذالک، یہ اگر
नबी अलैहिस्सलाम के दौर में होता ना, तो ये अब्दुल्ला बिन उबई का चेता होता, या अबू जाल, नन्ना अबू जाल होता। ठीक है प्यारे भाई, सहाबा किराम के रास्ते पे चलना ये फहम सलफ है। फहम सलफ के तो ये करीब भी नहीं फटकता। हमने तो कई दफा इसको कहा है कि जिन आयात और अहादीस को तुम बयान करते हो और जो इसका माना लेते हो, वो माना सलफ सालेहीन ने क्यों नहीं लिया, और जो सलफ ने माना लिया है, हाफिज इब्न हजर ने, इमाम नबवी ने और दीगर आइम्मा मुहद्दिसीन ने, वो माना तुम क्यों नहीं लेते। तो ये जो इसका दावा है कि मैं सहाबा किराम में से होता या अबू बकर उमर उस्मान में से एक होता, ये भी इसकी खुद पसंदी, ये दिमागी अमराज में से एक मरज है कि इंसान अपने आप को बड़ा सुपर समझना शुरू कर देता है। यही तो बातें हैं कि जो बताती हैं कि ये दिमागी मरीज है। डाला हुआ कि मैं YouTube से पैसे नहीं लेता बाकी उलमा की तरह, तो इसको यार YouTube से पैसे दुनिया के कई काफिर नहीं लेते। दुनिया के अंदर कई ऐसी शख्सियात हैं, अफराद हैं, आप YouTube से मालूमात ले सकते हैं कि जो YouTube से वो कमाई नहीं लेते। तो अर्निंग ना लेने वाले जो हैं, हम उनको वली अल्लाह कहना शुरू कर दें। बड़े सारे उलमा हैं पाकिस्तान के अंदर जो दावत और तबलीग का काम करते हैं और वो लोगों से पैसे नहीं लेते। फिर ये कहता है कि ये देखे ना, ये सफर करे, जेलम से सफर करे कराची का, जेलम से सफर करे कोयटा का, ठीक है, और रोजाना सफर करे और फिर ये पैसे ना ले, तो ये कमाल की बात है। बात की समझ आई है। बड़े सारे लोग हैं जो मेरी तकरीरें वो रिकॉर्ड करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने कभी आज तक एक पाई पैसा सोशल मीडिया की कमाई हासिल नहीं की, बल्कि जो लोग हासिल करते हैं उनसे कभी मैंने तोहफा भी नहीं लिया। तो ये क्या अंदाज हुआ, ये क्या बात हुई। तो मैं कहता हूं भैया 30 दिन जरा सफर करना दावत के मैदान में, तेरी गाड़ी चले, ड्राइवर चले, पेट्रोल चले, डीजल चले, और फिर 1 महीना गुजारने के बाद कहे तू कि लो जी मैंने तो कभी पैसे नहीं लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 20-30 सालों से दावत दीन का काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कई मुल्कों में। आज तक कोई माई का लाल कह दे कि उमर सिद्दीक ने कभी पैसे का मुतालबा किया है या रोटी पानी का मुतालबा किया या ऐब निकाला है, लेकिन ये चीजें हम बयान नहीं करते क्योंकि हम खुद पसंदी का शिकार नहीं है। हम कहते हैं ये अल्लाह का शुक्र एहसान है, फजल है कि अल्लाह हम नलायकों से दीन का काम ले रहे हैं। इसी तरह अभी एक नया इंटरव्यू का पॉडकास्ट हुई है इनके जेल में, तो उसमें सर ने कहा है कि मैं सैयदा आयशा, सैयदना मुआविया, सैयदना तलहा, सैयदना जुबैर, इनको बागी मानता हूँ, हदीस अम्मार से इस्तेमाल कर। देखिए मुकद्दस शख्सियात के बारे में इस तरह की अफवाह कहना, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, जरा मेरी बात आपने ठंडे दिल से समझनी है। शहनशाह नकवी उन्होंने सैयदना मुआविया के बारे में चंद बातें कही, तो मैंने लाहौर बेगम कोट खिताब के अंदर कहा कि शहनशाह नकवी साहब, आप कहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो अहले बैत की मोहब्बत और उनकी रिवायात है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अहले बैत में से किसी ने हजरत मुआविया को कभी सबो शतम किया हो? जो अल्फाज आप उनके बारे में कहते हैं, जो आप नजरिया हजरत मुआविया के बारे में रखते हैं, हजरत अली और उनकी जो औलाद है अहले बैत में से किसी एक का ये नजरिया हो, मैं आपके घर आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन में से किसी एक बंदे ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हों जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। देखिए हम नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन पर जब बात होती है तो मैं पहली बात आपको क्या कहता हूं कि इस पर सलफ सालेहीन में बास नहीं है। जब इस सवाल पर सलफ सालेहीन के दरमियान बास नहीं, यानी 23 साल दौरे नबूवत के अंदर किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से खास आपके वालिदैन के जन्नती और जहन्नमी होने के बारे में सवाल नहीं किया, तो जब सलफ के दरमियान ये सवाल नहीं है तो हमें क्या जरूरत है ये सवाल पैदा करने की और इसको इख्तियार करने की। ऐसे ही कुछ लोग हैं उलूहियत के बारे में सवालात करना शुरू कर देते हैं, तो सलफ के अंदर जो सवालात नहीं थे वो सवालात करने में भी फितना है। लोग वाले आना नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए,
मोमिन का असासा मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर वो ऐसी बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, खून रेजी होती है, कत्लो गारत होती है, और किसी की जुर्रत क्या है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में जुबान दराजी करना शुरू कर दे। इसी तरह किसी की जुर्रत क्या है कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दे, हजरत मुआविया के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर दे। और फिर एक बात और भी ज़हन में रखें, जो बागी लफ्ज का तस्वुर हमारे मुआशरे के अंदर है कि उसको गद्दार समझा जाता है, या उसको जो है ना मुआशरे का सबसे घटिया फर्द समझा जाता है, हमारे यहाँ ये तस्वुर जो है ये सहाबा किराम के अंदर नहीं था। एक लुग़वी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल होता है, और एक उर्फी, इसके अंदर फर्क है। ठीक है, मिसाल आज शिया जो वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम, हम भी इसके कायल हैं, अहले बैत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम कायल हैं के साथ इसकी नफी भी करें कि वो जो मासूमियत का अकीदा रखते हैं और इमामत के अकीदे को नबूवत से अफजल समझते हैं, वो इस बुनियाद पर अलैहिस्सलाम कहते हैं। नुसैरी उनको खालिक मालिक समझते हैं, तब कहते हैं अलैहिस्सलाम। इनकी फंडिंग के जराए क्या हैं? अहले तशय्युअ के साथ भी इनकी दोस्तियां, गांधी साहब के साथ भी, और दीगर जितने भी शाह इस्लाम और अहले सुन्नत के खिलाफ जितने भी तबकात है ना, उन तमाम तबकात के बारे में मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का नरम रवैया, मुनकरीन हदीस के बारे में, इसी तरह गामदी साहब के बारे में। शाहज़ारा मिसाल, इसने फौरन रुजू कर लिया जब इसको अपनी जान का खतरा पड़ा। शातमे रसूल की सजा जो है वो कत्ल नहीं है। अल्लामा वहीदुद्दीन जो इंडिया के हैं, उनका नजरिया अपना लेना। तो मुसलमानों के खिलाफ और अहलुस सुन्नह के खिलाफ जितने भी तबकात हैं, ये उनके साथ नरम रवैया रखता है, उनके साथ मेल जोल रखता है, यानी दोस्तियां और ताल्लुकात जो है वो रखता है। अपनी बेचारी जाती उसकी कोई तहकीक नहीं। मुझे बताया ना जी, मैंने जी ये तहकीकी काम किया कि मैं जी जाकिर नाइक से भी बढ़कर हूं। अल्लाह की कसम है, जाकिर नाइक ये बराबरी की बात करते हैं। मैं एक बात कहता हूं, शायद मेरी इस बात की इनको बड़ी तकलीफ हो, मैं जाकिर नाइक के गोज उसके पद के बराबर भी इसको नहीं समझता। हाँ, ये लाइव दुनिया सुन रही है, ये कहता है कि मैं उसके बराबर हूं या उससे भी ऊपर हूं, या लोग जो है वो मुझे उनसे बढ़कर देख रहे हैं। चे निस्बत खाक रबाल में पाक, भाई तेरी क्या निस्बत है जाकिर नाइक उनके साथ। यही वजह है कि इसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के लड़के होते हैं, 2 साल पहले एक लड़के ने कहा जी इमाम काबा को हम चैलेंज देते हैं, वो फिटे ये हाल हो तो अड्डा, ये मुंह और मसूर की दाल। तो बात ये है, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सलफ से अपनी तईद नहीं पेश करता, जिन रिवायात को बयान करके जुबान दराजी करता है, सहाबा ताबीन अतबा ताबीन आइमा मुहद्दिसीन के फाम के बगैर अपनी गंदी जुबान के साथ अलूदा करके पाक कलाम को लोगों के सामने पेश करता। फिर इसी तरह एक सवाल हो रहा है कि शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में बड़ी तबर्राबाजी। देखें मेरी बात सुने, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो क्या है, जो उनके बारे में जाहिल है वो बिल्कुल जाहिल है। मैं तालिब इल्मी से लेकर आज के दिन तक जिन किताबों को मुसलसल पढ़ता हूं और बार बार पढ़ता हूं, उनमें शेखैन शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी किताबें शामिल हैं। लोग उनके बारे में इफरात और तफरीद का शिकार है। कुछ लोग हैं जो उनको इस्लाम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या शदीद गुमराह साबित करते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके बारे में नरम रवैया रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अपने जैसा बिदअती साबित करने की कोशिश करते हैं। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाज बरेलवियों ने उनको सूफी, कुबूरी और अपने जैसा साबित करने की कोशिश की है उनकी बाज किताबों से, और ये वहीं से मवाद लेकर उनके बारे में बातें जो है वो कर चुका है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कभी उसने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में कोई बात की हो। आज की इस नशिस्त में
میں ایک چیلنج جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے اس کو الگ سے کاٹ کر ڈال دینا سوشل میڈیا پر کہ مرزا محمد علی جیلمی سمیت پاکستان کے کسی شخص کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کوئی اعتراض ہو جو اعتراض ان کے نزدیک کفر سے تعلق رکھتا ہے یا بدعت سے تعلق رکھتا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس اعتراض کی حقیقت کو بھی کھولیں گے اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ یہ بات کرتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا سچا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جتنے بھی یہ بنے ہوئے فرقے میں نے ان کے فالوور کو مقدیوں کو توڑ دیا اور ان کے جو کاروبار انہوں نے بنایا ہوا ہے دین اسلام کو ان کے اڈے میں نے بند کرا دیے۔ اچھا، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ میرے کام سے ان کے اڈے بند ہو گئے ہیں۔ اس کے کام سے کون سا مدرسہ بند ہوا ہے، کون سی مسجد بند ہو گئی ہے، کون سا فرقہ ختم ہو گیا ہے؟ کہتا کہ میں نے فالوور کو لیا وہ سب مجھے سنتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، آپ اس کے سننے والے کے اندر جو ہے نا وہ تو مخالفین بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 5 منٹ کلپ بناتا ہوں جس میں 2 شیعہ کے خلاف باتیں کہتا ہوں، 2 دیوبندیوں کے، 2 بریلویوں کے خلاف باتیں کہتا ہوں، اور وہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے ویورز ہوتے ہیں اور وہ پھیل جاتا ہے، اور میں کہوں کہ جتنی پذیرائی مجھے ملی ہے اتنی کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ تو مستقل بنیادوں پر جو ہے نا وہ زہر زنی کر رہا ہے، مقدس جماعت کے بارے میں وہ مختلف زاویوں سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا یہ جو کہنا ہے کہ دکانداریاں بند ہو گئی ہیں، ٹھپ ہو گئی ہیں، بتا دینا کون سا فرقہ ختم ہوا ہے، کس کی تعداد کم ہوئی ہے، کون سی مسجد بند ہو گئی ہے، کون سا مدرسہ بند ہو گیا۔ اسی طرح ہی اگر یہ بات یہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ گجرانوالہ میں اپنا جو ہے نا پروگرام رکھے، لوگوں کو دعوت دے، جیلم میں رکھے، ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ 20 30 سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمیں سنتے ہیں، کم بھی زیادہ بھی، لائیو سیشن ہوتے ہیں، تو اس کو کہنا کہ بھائی تو گھر میں نماز پڑھتا ہے، بقول تیرے تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو یہ خود پسندی اس طرح کی جو باتیں نا اس کے ذہنی مریض ہونے کی علامت ہے۔ کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، کوئی مسجد بند نہیں ہوئی، کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا۔ ہاں اس کو جو سننے والے ہیں وہ تو کافروں کو بھی کئی سننے والے ہیں، یوٹیوب کے اوپر اس سے بڑھ کر لوگوں کے جو ہیں ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، موجود ہیں۔ شیخ جس طرح ابھی اس نے ایک اقرار کیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں خلیفہ اول یا خلیفہ دوم ہوتا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ احمد قادیانی کی طرح کوئی دعویٰ کر دے گا؟ یار یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نے اسے کہا ہے نا کہ یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے صحابہ میں سے کسی نے کیے ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ جو ہے نا یہ استعمال کرتا ہے نا، اگر اس دور میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے یہ منافقین کی صف کے اندر ہوتا، یہ رسول اللہ کا خلیفہ نہ ہوتا، یہ عبداللہ بن ابی کا خلیفہ ہوتا، یہ خارجیوں کا جو ہے نا وہ خلیفہ ہوتا، خارجیوں کے گروہ کے اندر ہوتا یا شیعہ کے اندر ہوتا۔ اس کا کیا تعلق ہے اس بے ادب کا، اس زبان دراز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے وہ بندہ گمراہ ہو اور وہ نعوذ باللہ صحابہ کے درجے پر پہنچ جائے۔ جو بندہ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو اس کے تو پیدا ہونے پر ہی لعنت ہے۔ ہم معین لعنت کسی پر نہیں کرتے، لیکن جو قادیانیوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے بارے میں نرم رویہ رکھتا ہو، اللہ کی قسم اس کے مرنے پر بھی لعنت، پیدا ہونے پر بھی لعنت۔ ہاں شاید اسی طرح اگر یہ کہے کہ میرے ویورز بہت زیادہ ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا اس کو ماننے والے دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں، قادیانی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ وہ انٹرنیٹ پہ نہیں، وہ تو واضح سامنے ہے، یہ تو انٹرنیٹ پہ جھوٹے سچے سب کو ڈال رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہندوؤں کے ویورز دیکھیں، سکھوں کے ویورز دیکھیں، قادیانیوں کے ویورز دیکھیں، محض کتنا کمزور، یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بات ہے جی میرے اتنے ویورز ہیں جی۔ لائف سوال کر رہے ہیں بھائی کہ اگر کچھ ان کے کام جو اچھے ہیں ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں، کچھ حدیثیں جو یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں فتنے ہوں گے، زنا بھی ہے، سود بھی ہے، قتل ہے، حرج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن سب
सबसे बड़ा फितना इन्ना अखवफ मा अखाफ वाला उम्मती, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा फितना जो जिसका मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है, अल आइम्मत अल मुज़िल्लीन, ये मजहबी लोग हैं गुमराह करने वाले, गुमराह, ये गुमराही का इमाम है, जाल और मुज़िल है। इसकी तारीख का सारा नुकसान अहलुस सुन्ना को है, इसकी तारीख का सारा नुकसान दीन इस्लाम को है, इसकी तारीख का फायदा किन को है? कादियानी जो है उनके बारे में ये नरम रवैया रखता है, तो कादियानी कहते हैं इसको सुनो। ये अहलुस सुन्ना के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, शिया कहते हैं इसको सुनो। ठीक है, तो ये देखे तो सही मेरे हमदर्द और खैर खा कौन है। हम कहते हैं हमें मौत आ जाए, कोई काफिर और कोई जो है वो बिदती हमारा इस तरह का हामी ना बने जिस तरह के लोग इसके हामी बने। हाँ। एक सवाल और ऑनलाइन आ रहा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हज़रत मुआविया के लिए कुनूत नाज़िला की। अच्छा मेरी बात सुने, इस मसला को समझने के लिए कुछ उसूल हैं जिनको समझना जरूरी है। इस मसला को समझने के लिए कुछ उसूल हैं जिनको समझना जरूरी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इख्तिलाफ है, क्या वो उसूली इख्तिलाफ है, ईमान का इख्तिलाफ है? क्या वो इस्लाम तौहीद और शिरक का इख्तिलाफ है, सुन्नत और बिदअत का इख्तिलाफ है? वो एक इंतजामी और सियासी मसले का इख्तिलाफ। पहले आप इस बात को तय करें। और जब इंतजामी और सियासी मसले में इख्तिलाफ हो और इंसान अपने फहम से कुनूत नाज़िला कर देता है, इनको ये कुनूत नाज़िला तो याद है, लेकिन क्या इनको ये बात याद नहीं है कि हजरत अली ने कहा है कि हजरत मुआविया के गुरु के मकतूलीन और मेरे गुरु के मकतूलीन जो है वो दोनों जन्नत में हैं। हजरत अली की एक बात को सियाको से बाग से काट कर ले लेना और जो उनकी बात है हकीकी वाजे खुली उसको छोड़ देना। एक और बात है नुक्ते की, देखिए हमारे वालिदैन के दरमियान लड़ाई होती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के बाद सुलह भी होती है अल्लाह की तौफीक से। अच्छा सुलह हो जाए, अब सुलह होने के बाद कोई बंदा तीसरा आके लड़ाई की बातें करे तो लोग उसे क्या कहते हैं? शैतान कहते हैं, जाहिल कहते हैं कि सुलह हो चुकी है। हजरत हसन ने सुलह कर ली हजरत मुआविया से, और ये दयूस जो है मजहबी पंडित ये आज तक जो है वो कहते नहीं जी हमने सुलह नहीं माननी, हमने सुलह नहीं करनी। ये सारी बातें जो हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का भी इनकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना बनी हादा सय्यदुन, ये मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब सुलह करवा दी, सहाबा सुलह मानते हैं, ये सुलह नहीं मानते। अहले बैत सुलह मानते हैं, ये सुलह नहीं मानते। अब सुलह के बाद लड़ाई की बात करना, कभी अहले बैत ने सुलह होने के बाद हजरत मुआविया को मौजूए सुखन बनाया हो, कभी अहले बैत ने हजरत मुआविया पर ये बागी गुरु तुझे कत्ल करने वाली हदीस जो है वो फिट की हो। अच्छा अहले बैत ने सुलह कर ली है, ये कहते हैं हमारी सुलह नहीं है। ये सुलह के बाद आज भी लड़ाइयों की बातें करते हैं जो इनके शैतान होने के लिए काफी। जी कितना ये वक्त हो चुका है? अश्तर नखी के बारे में याद है, इसका क्या मौका है? जी 40 मिनट काफी है, कुछ सवाल अगले सेशन के अंदर कर लेंगे। तो आज ना नीचे आया हुआ जी मैं कुछ सवाल हैं जो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। ये उसूली बातें हैं, ये उसूली बातें हैं। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब भी इन तमाम बातों को जो है ना सुने कि भाई तेरी तारीख का जो है वो मकसद क्या है। बस सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु